Rosy flash ni Boss Tapsoy. Papay-startin. Start mo, boy. One click yan. Ilang araw to nabaha. Ay, ilang araw inulan. 10 linggo. Tapos sa likod, isang buwan nakaparking. Walang taklob. Ito isa. Start natin ito isa. RS. Boy, start mo, boy. Boy, start mo. One click. Malupit yung motor mo, ah. Imba, boy, ah. Ito yung RS 150. Ay, yung susian. May saklob yung susian yan, eh. Mamabasa. May saklob pa yan. Naabot pa rin ng basa, oh. Push button. Push button yan, boy. Ay, susian. Masyado lang malalim, babawan mo lang. Ayan, papalitan ko na yan. Push button mo. Wait tayo. Babat. Ayaw, ah. Hop, tama. Pahinga. Push button mo. Pakan. Padyakan mo. Padyakan mo na. Mag-i-start agad. Mag-i-start pala sa padyak, boy. Mag-i-start sa padyak. Start naman pala sa padyak. Para singaw yun. Ano yung singaw na usok? Tambutso? Nag-iinit yung tambutso. Parang nilusong mo sa bato, kuya. Ay, tilamsik. Ha? Painit muna. Anong kailangan natin switch dito? Kaliwa lang na switch. Pala, napapalitan. Ano? Nagana pa to eh. Start lang to, di ba? Kaliwa lang pala. Kaliwa lang pala. Ay, sama nag-i-start na. Mas mabilis na mag-start yung Rosy. Wala akong lasa push start.